मोर आपण मानकर कहवा कथा जे आम सरकार संवेदनशील गरीब लोक मानकर पई आपण मानकर पई सब बळे अछंती सेथिपाई जो समस्या आसीबो तार समाधान करिबा पई निरंतर भावरे आम सरकार उद्यम जारी रखिछंती। आम ए सरकार जो श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग जो अच्छी ये विभागर मंत्री एठी आमर बसिछंती गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय। आमर उद्देश्य होउछि जे विभिन्न संगठित संगठन एवं अणसंगठित क्षेत्र जो अच्छी कोठा बाड़ी विभिन्न जगार रास्ता घाट जो काम होउछि ये अणसंगठित मध्य अच्छी एवं संगठित जो गुड़िक विभिन्न रजिस्ट्रीभुक्त कारखाना रे विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान रे काम करुथबा तांको संगठित कहा जाए। ये समस्त को मिसेकरी जो क्षेत्र रे जो आपण मान को जो नियोजित करा जाय एथिरे आईनगत अधिकार दिया जाय आपण मान को जदि कौन सी कार्यक्रम रे खिलाफ हबो आईन अनुसार कौन सी संस्था ठिकादार केही भी ताले आपण जदि अपील करिवे ताले आपण मान को आईनगत अधिकार दिया जिवो सामाजिक सुरक्षा दिया जिवो एवं सबु बळे आपण मान को जतनवान सहित साहाय्य सुरक्षा ये समस्त कथा को दिया जिवो। सेपटे किए कबाट खोलदेले आउ 10 मिनट पर रखंतु व्यस्त हवा दरकार नहीं ये 2टा बाजी नहीं तो आहरी 25 मिनट अच्छी व्यस्त कहीं होती मु शीघ्र सारी तो सेथिपाई आज राज्य सरकार तरफर विभाग माध्यम श्रमिक वर्ग तथा सेमानकर परिवार सुरक्षा सामाजिक कल्याण निमंते आज आम सरकार आम विभाग ये विभाग श्रम विभाग सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण बाबद जुगान्तकारी एवं त्वरित पर्यायर केमती आपण माने न्याय पाई पारिबे एवं आपण ये समस्त कथा को आम सरकार समस्त कथा को चिंता करुछंती। आउ सेथि पई आपण माने समस्त जानंती यही विभाग अंतर्गत जो ओडिशा कोठाबाड़ी एवं अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्यर निर्माण श्रमिकंकर सामग्रिक विकास सहित कल्याण निमंते बहुत दृष्टांतमूलक पदक्षेप नौछंती जहाँकि एठी आमर माननीय मंत्री महाशय विभागर एवं सचिव प्रमुख शासन सचिव मैडम ये कथा आपण मान पाखरे कथा रखिले चीफ सेक्रेटरी मध्य आपण मान पाखरे अनेक कथा रखिले एथिरे जो कथा गुड़िक रखिले निर्माण श्रमिक कल्याण योजना तार सफल रूपायन पाई शिक्षा पाई सहायता जमिति एठी किछि झियो माने आसिले तांकु आमे पाठ पढ़ा पाई आर्थिक व्यवस्था करिकरी एठी तांकु पैसा देलु चेक माध्यम रे ठीक सेमिति विवाह सहायता मैडम आज विवाह सहायता पाई दिया गला कि नहीं काकू प्रिंसिपल मैडम चित्रांगम मैडम आज विवाह पाई काहाकू देले कि चेक गोटे देले गोटे कार्ड 50,000 टंका आमे देले किए से जहाँ को दिया गला छिड़ा हलो 50,000 टंका दिया विवाह पाई कौटी घर हैं खोर्धा आप झील झील आसी ना ठीक अच्छे तो आप झील को आप 50,000 नहीं बाहर करेंगे तो हैं हाँ बढ़िया कर बाहर कर भोजी देवे आम भोजी खाया जीवु बस तो गोटे विवाहर सहायता आमे आर्थिक सहायता देलु 50,000 आहरी अधिक भी खर्च हम किंतु आमे गोटे आर्थिक सहायता सरकार माध्यम देलु से निश्चित भाव में ये गोटे साहाय्य है कि नहीं एबे आम सरकार आहरी गोटे योजना करिसंती जानी थांतु माँ माने कौन सेटा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण को आ खर्च करने पड़ो ना आम सरकार बापा माँ मैंने चाहती मो झीटी बा मो पुओटी गोटे बाहागर मु धूमधाम रे करी बाण फुटब रोषणी साजिब भल भोजीटे देवी हैं से केउंझर भल खासी आणिकी देवी एमती केते कथा हुए नहीं किंतु तेल लुण दुनिया माने अभावग्रस्त दुनिया ये दुनिया रे आमे एते पैसा कौटू पाइबा जिते रोजगार कर से तो खर्च रे पड़े जाउची ना नहीं गरीब बापा माँ माने भल बाहागर करि पारंती नहीं
ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଭଳି ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ଗରିବ ବାପା ମାଆର ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନାରେ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସାଂସଦ ମାନେ ଆପଣମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ସେ ଝିଅର ବିବାହ କରେଇବେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ କରେଇବା ଭୋଜି ହେବ ରସଣୀ ଆସିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ଭୋଜି ହେବ ଆଉ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ବି ଦେଇକି ପଠେଇବା ଆମେ ଇଏ କାମଟି ଆମ ସରକାର କରିବେ ଭଲ କି ନାହିଁ କରିବା ତ ଇଏ କାମ ବି କରିବା ଆଉ ଏ ଶ୍ରମିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ଭଉଣୀର ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେବା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଦେବା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ମରିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବି ସହାୟତା ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆହୁରି କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବା ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେମିତି ଆମ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ଏବେ କେତେ 3 ଲକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେତେ ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏବେ 27 ଲକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ବାବଦରେ 3,951 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଗଲାଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗତ 10 ମାସ ପରେ 11 ମାସ ହେଇନି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 370 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ପାଖାପାଖି 3,000 ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସରକାର ଆଜି ଆମର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ଏବେ କାମ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିକିରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏହାକୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମେ କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଘରେ ବସିକରି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନବୀକରଣ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ 60 ଗୋଟି ବର୍ଗର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ
प्रथम कहुच्छी बोधे अणकुशली जे प्रथम आसी काम कर अणकुशली तापर जी कम शिखला एक्सपीरियंस है अर्धकुशली तापर जी पूरा काम जानीगला कुशली तापर जी पूरा एकदम मास्टर बनीगला बहुत बढ़िया कम करुच्ची सी ताकू कौन कह जाए अति कुशली। ये समस्त आम सरकार आसिला पर 100 टंका गत 10 मास भितर मात्र 10 मास भितर 100 टंका तांकर वृद्धि करा जाइछि एवं आपण माने आहुरी मध्य खुशी हेबे जे आपण सर्वनिम्न मजूरी आपण मानकर गत अक्टोबर मासरे आपंकर जोटा कौन कहते भिड़िए भैल्युएबल डियरनेस अलाउंस तो हाँ हाँ भेरिएबल एथिरे आपंकर ये भिड़िए माध्यम गत एप्रिल मासरे आपंकर भी किछि बढ़ा होता टिके कम बढ़ा होता केते 2 टंका आंगुड़ी देखी 2 टंका बढ़ा होता एवं एबे एप्रिल मासरे आपंकर 10 टंका पुणी बढ़ागला बुझीपारे कि नहीं एणुक आपंकर एबे बढ़िक केते हेलानी अणकुशली को 452 टंका अर्धकुशली को 502 टंका कुशली को 552 टंका एवं जोटा अति कुशली जोटा कहते 602 टंका पर्यंत ये वृद्धि हेबा द्वारा आपण मानको आउ किछि घर को रोजगार आसीबो आपण माने निश्चित भाव में आप अर्थनैतिक दृष्टिकोण टिके आग को बढ़े एणु निश्चित भाव में आपण माने जो निरंतर भाव में ये काम करुछंती आगामी दिन में मध्य अनेक योजना आपण मानकर हेबा पय जाउछि मु एथिरे आ गोटे कथा कहिकरी मोर वक्तव्य शेष करी सेटा होउछि जे आमे आज जो प्रथम पर्याय रे भुवनेश्वर जोटा करले प्रमुख श्रमिक प्रतीक्षा स्थान डुमडुमा एवं कल्पना छक ठारे ये दुईटी सारा बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र जो उद्घाटन करा जाइछि सेथिरे जो आमर श्रमजीवी माने जो माने जेभली भाव में असुविधारे पड़ुथिले सेई माने किभली भाव में अपेक्षा करुथिले खरारे वर्षारे शीतरे एवं ऊपर सेट नथिला विभिन्न प्रकार व्यवस्था नथिला पानीय जल नथिला शौचालय ठीक भाव में नथिला पार्क से पाखरे करिवार कौन सी व्यवस्था करा जाय नथिला आउ एबे आम सरकार आसिला परे ताकू गुरुत्व दिया जाय करी आज करा जायछि आउ सेथि पई हमर सांसद मैडम एथिरे भारी खुशी व्यक्त अछंती कायना तांको एरिया रे एटा करा जायछि तांकर लेबर माने सेठी आसुछंती जाउछंती एबे सुविधा से सब पाइबे आपण मैडम देखिया पई जिबे केमिति व्यवस्था हेइछि आउ कौन करा जीवो जदि सेटा भी आपण जदि प्रस्ताव देले ताहा भी आमे ताकू पूरण करि देबा एवं सेतिकी केवल नुह मु चाहूँ एटा केवल खाली भुवनेश्वर करबा कि आमे टिके अन्य शहर को भी आमे जिबा सेतिरे कटक को भी जिबा राउरकेला जिबा केन्दुझर जिबा कोरापुट जिबा प्रति जिलार जोठी लेबर मान को नहीं करी ये प्रकार प्रतीक्षालय हेबार आवश्यकता अच्छी सेतिपाई प्रतीक्षा केन्द्र मान आमे करिबा एवं सेतिपाई मु आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अछंती तांको मु कहिबी आपण ताहार इनक्वारी करी रिपोर्ट बनांतु एवं से जगार मध्य आमे करिके तांको पाई ये समस्त व्यवस्था आमे करिबा बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र स्थापन निश्चित भाव में आज मु घोषणा करली खूब शीघ्र करा जिवो विभिन्न जिलार विभिन्न शहर मानकर ये कार्यक्रम को आमे त्वरान्वित आमे करी पारिबा।